Okay, let me start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, everyone. Safa, Ica, Anggi, Karanenda, Miftahul, Adiana, and Denia. Welcome back to ESP Materials Development. Yeah. Thank you for your suggestion for having online class. I was supposed to be on campus today, yeah, but I think the internet connection on campus is not that good, and so I don't go to campus if I want to have an online class. Yeah, okay. So that's why I offered you the opportunity to meet me face to face. Yeah, because I don't want to have a hybrid class. Yeah, on campus. Yeah. The internet is not supportive for the hybrid or online class. Yeah. Given the fact that once there are many people accessing the internet connection is starting to break down. I think you experienced that with Bui with this morning, right? Yeah, and that happened too when I had an online consultation. This is a Skipsy consultation on Monday this week. Yeah, even my Zoom went off very often, and then I had to reconnect the Zoom with the students. Yeah. Okay, so I'm at home now because I want to have a stable internet connection. I was very happy and I am very happy to see the revision of your initial plan of the ESP materials development project. Yeah. Only a minor suggestions that I give you. Yeah. Okay, so let me start talking about I think Safas Group, yeah. So Safas Group talks about English for radio announcer, yeah. Yeah, this is Safas Group, yeah. Safa, Risa, and Zarifa, yeah. So initial plan, English for radio announcers, yeah. Good, yeah. Since I'm able to speak English as a radio announcer, yeah, the learners. So one thing that is needed to be. Oh, I think I forgot to share my screen. Yeah. Yes, sir. Yeah, one thing that you need to pay attention to is consistency in using the words for your plan. Yeah. Especially this one, yeah, the students, and then you use the learners, yeah, students, learners, yeah, okay. Okay, students without the students are able to speak English, and then objectives, students are able to open, and so because you use the word students, yeah, students, and this have to be students to make them consistent. Okay, if you have one aim only, it's okay, one aim, yeah. So it shouldn't be plural, it should be singular, yeah. Initial plan, target user communication. Really, target user communication. Target users are radio announcers, yeah. Those who are in this field, in this job, in this in this field, yeah. Yeah, it's not only those who are working in communication. I think not communication. Yeah, those who are working in the communication field, such as radio announcer, maybe journalists, yeah, maybe TV reporters, yeah, because they can make use of this
course to practice their English. Instrument for data collection questionnaire. Okay, instrument for data collection. Major skill speaking and writing. Why writing? Yeah. Do we have major skill writing? Really? So I don't know if you think so. There is no such writing in your to open program, to do some program. Yeah. What program? So I think you can specify to close program. These are not writing. These are speaking. Yeah. Okay. So major skill should be speaking, not writing. Yeah. Because your aim is to speak, not to write. Yeah. Okay. To speak English as a radio announcer. Do you get my point, Safa? Safa. Yes, sir. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. So I think your the way that you write could be made effective, concise, simpler, short, but accurate, So say, for example, you can say, I think in terms of grammar, I think you need to also pay attention to. I know there is no specific. There are two grammar courses in our study program, right? The what is the first grammar? What is the first grammar and then the second grammar? Yeah, I think you need to learn. Continue learning grammar. The if you put the then the word refers to specific but if you don't, then it's unspecific. So for your aim, for example, you shouldn't be specific. In the end of this program, students, without the student, because we haven't got the student. Students are able to speak English as not maybe as radio announcers, because students should be plural. Okay, objectives: learners, okay, become students. Students are able to will be able to open radio program. Okay, you need to add radio program over there. Add radio program, open a radio program using appropriate, or not language use, appropriate English expressions. Okay, appropriate English expression, appropriate language use in English, appropriate English expressions. Appropriate English expression. Okay, students will be able to do some programs. What is actually the best word here? Is it to do or to run? To run. I think to run. Not only some, I think a variety of programs. A variety of programs. You can specify later, as my suggestion, to break down the objectives according to the topic. What a variety of program, you mean, news, music, so entertainment, news, entertainment, and what? So that's what I mean. And then students will be able to close a radio program using appropriate. So it depends on the kinds of program, of course. A variety of program using appropriate English expressions once more. I think your decision to have 12 times is right. I think feasible, can be done. And if you offer this
with a certain costs. Of course, many people, many target users will be interested. Yeah, 12 times. And how much will you charge the students? I think you need to think about it too. Yeah, how much you will charge the students. Say, for example, for one meeting, they have to pay for, yeah. You know how you can calculate this one? Did you learn it in ESP cost management? Yes or no? Hello. Sir, would you please repeat your question? You know how to calculate the costs of your program? Not Not yet, sir. We haven't learned about. I thought that you learn it in ESP cost management. Yeah. But let me tell you the easiest way, yeah, to calculate. Yeah. You need to consider this is 12 times. Yeah. 12 times. Yeah. Okay. 12 times. Of course, the components to run a program. Yeah. Includes the teacher. Yeah. The teacher, the learning materials, and the cost of running the program. Okay. The in the we call it the facilities. Yeah, renting the facility. So there are three components. Yeah, the teacher, the learning materials, and the cost of hiring the facilities. Okay, so you need to think of the three. Now, in 12 times, how much will you pay for the teacher? This is each meeting is 45. Yeah, 12. So each meeting, this is 12 times. Does it mean 12 meetings or 12? What is it? Zava? 12 times? What do you mean? Is it going to be 6 meetings or what? 12 meetings, sir. Oh, see, so I think you need to revise that one. 12 meetings. Yeah, if it is 12 meetings, then meetings, yeah, the course will be conducted in, yeah, will be conducted. I think you missed this one. Yeah, preposition in 12 meetings. Each meeting is 45 minutes. And then why do we have times 2 GP? What do you mean? We study at syllabus. GP is jam pelajaran, sir. Yeah, but 45 times 2 GP. What do you mean? Dua kali jam pelajaran. Jadi 1 kali jam pelajaran 45 menit gitu, sir. 2 kali 45. So one GP is 1 kali 45 menit, jadi 2 GP is 90 menit. okay. My question is, how long is one meeting? 90 minutes. So 90 minutes. I think you should make it clear here. Yeah, the course will be conducted in 12 meetings. Yeah, one meeting is 90 minutes. Yeah, okay, 90 minutes, not 45 minutes. Yeah. Okay, one meeting is for 90 minutes. Now, the cost of the teacher, how much will you pay for the teacher? Yeah, for 1.5 hours. Yeah, say for example, you will pay this teacher 90 minutes, 100,000, for example. Okay, 100,000. So the cost for the teacher is 100,000 times 12. Yeah. Okay, so 1,200,000. Okay, the cost for the teacher. Okay, now you write that down. Yeah. Okay, 1,200
1,200,000. Okay. Now the cost of the learning materials. Will you make the students pay for the materials? Yes, of course. Yeah. There will be 12 materials for one meeting. Yeah. Each. Yeah. Now, how much will you sell these materials to the students? Will you ask them to pay for each of the materials 50,000 or 25,000? Say you are very generous because you only ask them to photocopy plus copyright. Yeah. You will ask them to pay for 15,000 or 20,000. 20,000. And how many students will you expect to be in one class? How many? Hello, how many? 15 or 10? Say language class, yeah, 15, yeah, is the I think the common number, yeah. So if we have 15 students, 15 times 20, yeah, for one meeting, 15 times 20, yeah. Oh, that 15 times 20, that's 30, yeah. Okay, 300, yeah, 1,000, yeah, for one meeting. I think that's going to be costly, yeah, because if you ask them to pay, yeah, for each meeting. Now, what if you ask them to pay for the whole meetings, 12 meetings, yeah, and then you ask them to pay 100,000 for the book, yeah, for the materials. Say if you ask them to pay, so you will get, yeah, 1,500,000, yeah, or 1,500,000, yeah. Okay, so you pay for the teacher 1,200, and then you will get from the students, yeah, 1,500, yeah, or 1,500,000, yeah. But you also need to consider how much will you pay for the materials developer for the book. That becomes the costs. So if you sell the book for 1,500, yeah, then you pay the materials developer 750, yeah, thousand, then you will get 50% what is it, benefit, right? Say you pay them to 750. Okay, now let's put it in our notes here. 1,200,000 plus 750. Okay, now let's consider the cost for renting the building and also the chairs and electricity, yeah, for each meeting. Yeah, for example, you rent the class, the room, yeah, for 100,000 for each meeting. So you have to pay for 1,200,000. Now let's total this one, calculate 1,200 for the teacher, 1,200,000 for the teacher, 1,200,000 for the room, yeah, and 750 for the materials developer. So 24 plus 750. So that means 3,100,000
150. Yeah, you will get from the student. You need to pay. Yeah, okay. 3,150,000. Now, with that much, with that sum of money, yeah, you need to get benefit, of course. Yeah. Now, how much will you charge the students? Now, if you expect the students to be 15, then this has to be divided by 15. How much is that? 3,150,000 divided by 15, it's 210,000. Yeah, okay. That is 210,000. Yeah. Okay, 210,000 for each student. So, of course, if you ask them to pay 210,000, you will not get any benefit. Okay. So you need to, if you want to get gain, you call it gain, keuntungan, then you need to ask them to pay at least 300,000. Now you can put here, with 300,000, you will get benefit. Yeah. What is that? 90 per each, for each two students. Now, what about the cost of the materials? It depends on your policy, whether 300, yeah, for registration includes learning materials. What do you think? If you include include the cost of the learning materials in the 300,000, then you only get gain only 90,000 from each two student. Yeah. So 300 times 15, yeah, that becomes berapa? 4,500,000. Nah, so what's your gain? Ya dikurangi, ya, you reduce 4,500,000 deducted by 3,150,000, you have 1,350,000. That is your gain. You get my point? Yeah, this is how you calculate the costs. Yeah, that if you want to get a gain only 1,350,000 for this program. Of course, you expect 15, yeah, students. Now, what is then the minimum number of students to enroll for the program? Yeah, to the program, to what is it? Well, we call it break-even point. Yeah, to run the program. Well, you need to calculate this one. Yeah, 210 tadi, no, 3,150,000, ya tadi, yeah. So divided by 300,000, yeah. What is that? Berapa itu berarti? Only 11 students, ya, berarti. That is the minimum number of number of students. Excuse me, do you understand my point here, my explanation? Nggak ngerti? Ngerti apa enggak? Little bit, sir. Hah? Agak sulit, Pak. Is it Agak because sulit, sir. of my English? The question is like this: how many students, yeah, should you should register? Yeah, at least, yeah. What is the minimum number of students to register for you to run the program without any loss? Berapa jumlah siswa minimum, ya,
supaya program ini bisa dilaksanakan tanpa rugi, gitu loh maksudnya. Lah coba kalau kamu anak cuma 2, kamu jalankan program ini dengan harga 300.000, kamu cuma dapat berapa anak 2? Dapat berapa? Anak 2. Nah, tadi harganya 300. Anak 2 berarti kok susah jawabnya? 600. 600. 600. 600 rupiah, sir. 600,000. Now, consider the cost. Tadi cost-nya, biaya yang harus kamu bayarkan untuk program ini adalah 3.150.000. Cuma dapat uang 600. Rugi apa enggak? Rugi, Sir. Jelas Rugi rugi. banget. Iya, Sir. Enggak mungkin menjalankan program ini hanya dengan 2 siswa. Makanya tadi kita hitung biayanya 3.150.000 dengan biaya pendaftaran 300, jadi minimum ya supaya enggak rugi kamu. Nah, ini namanya break even point ya. Minimum enggak rugi, tapi enggak untung juga. Yaitu apa? 11 siswa. 11 siswa dapat cuma 3.300.000. Sementara biayamu yang harus kamu bayarkan untuk menjalankan program ini adalah 3.150.000. Hanya cuma untung 150.000. Harusnya nanti ini dipelajari di cost management. Jadi begitu kalau membuat program. Biayanya berapa itu menentukan begitu. Jadi nggak serta-merta begitu. Terus minimum berapa ini supaya tidak rugi itu harus dihitung gitu. Ya. Ini berapa ya biayanya? Enaknya 100.000. Ya dihitung dulu loh biayanya nanti berapa untuk menjalankan program. Setelah dihitung-hitung kok ternyata rugi. Wah, sudah diumumkan harganya 100. Apa yang terjadi? Wah, itu nanti calon pelamar yang akan mendaftar nanti kecewa, nggak jadi nanti. Mohon maaf Bu, ini ternyata ini harganya dinaikkan menjadi 200. Wah, gitu. Jadi nggak mau nanti. Ya, oke. That's the way you can think of tadi ya. It has to be conducted in 12 meetings ya. Each meeting is 90 minutes ya. Ini tadi bukan 45 minutes times 2 GP. Nggak tahu GP ini ya. Okay, now to the main suggestion that I make. This one, objective. At the end of the meeting, the students are able to open the radio program, the greeting. Nah, ini langsung aja ini ya. I think you need to have a breakdown ya, as you have in in Unitas group ini. In Unitas group, there is a breakdown of the objective into indicators. I think this one is better ya. So if you say it like this, then don't say it as objective, dan ini indicator aja ya. To greet ya the radio listeners ya. Ya. To greet ya. Ya, apa selain to greet? Masa to greeting good morning ini kan tidak jelas ini. Ya, apa berarti perlu dipecah lagi. Apa to greet and to apa ini? Nah, ini kalau if I say ini introducing the show. Saya kira to greet and to introduce itu bisa jadi ini jadi satu paket ya. Nggak mungkin nih good morning saja berhenti begitu. Hello listeners, berhenti. Enggak kan? Ya pasti ada to introduce the program. Ya, what not the show, I mean the program. What program? Ya, as I said, very a variety show ya. Variety itu kalau variety show itu isinya macam-macam. Itu introduce. Jadi I think you can mix it into mix into one and two ini ya. Jadi to open itu to greet and then to introduce the ya saya kira nggak hanya to introduce the show, to introduce himself or herself ya, biasanya begitu. Namanya penyiarnya siapa? Ya, siapa?
Ditambahkan begitu nanti. Yes, Bagian sir. dari ini. Jadi to greet the radio listener, and then to introduce himself or herself, and then to introduce the program, gitu ya. Jadi itu part of the objective. Jadi the indicators of the objective, objective one is to greet the radio listener, to introduce the radio announcer. Kalau ada guestnya bagaimana? What about if we have guests, for the program? Berarti apa? To introduce also the guest, to introduce himself and then to introduce the guest and then to introduce the radio program, gitu ya. I think your activities are okay. Ya, coba ini kita lihat ini. Nanti grammar. Kenapa tiba-tiba grammar? Kalau grammar greeting kok grammar possessive adjective, kenapa kok tiba-tiba ada di sana ya? Hmm? Kenapa tiba-tiba possessive adjective? Because we have to match the expression in radio in radio announcer that they have to say like that. So because we have a book for radio announcer, I mean the expression, so we just adopt we just adopt the book and then we just match it here. How is it related to greet the radio listener? Because there are some utterance that use passive voice, so we put it here. No. What I mean is in relation to greet the radio listener. But actually, I want to make it clear. Actually, in greeting the radio listeners, it's not only say good morning or good afternoon and etc. So that there are some expressions, sir. So that's why we need possessive adjective. No, bukan gitu. Ekspresi apa yang menganukan greeting the radio listener? Do you mind if I show you the book? Ya, oke, tunjukkan begitu. Tapi kan harus dipikir itu gak masuk akal itu ininya, materialsnya itu. Ya. Coba silakan. Nah, ayo, mana kok katanya mau berbagi ini?
Yeah, this is introducing your show. Now, what about greeting? To greet tadi. Halo, Ica, mana nih? Wait, sir, I'm just searching it. The passive voice is not in the is not on the book, but it's on the materials that we provide. For example, in the Yeah, what I wait, mean here, how does passive voice have something to do with greeting gitu loh pertanyaannya gitu. there is, because I couldn't say it because we haven't show you the materials. Ya, tapi Ada, enggak sir, ada. masalah. That's not logical. Ya, buat program ya harus masuk akal loh, enggak masuk akal loh. Ya, tiba-tiba passive voice. This one. No. Loh, ini kan talking about music gitu. Kan ini welcome, we are happy to di sini kan introducing ini we introducing the guest itu. We are happy to have siapa begitu ya. Nah, enggak ada hubungannya itu. Ya, enggak masuk akal itu ya. Actually, Oh, like this one, sir. So we do not really put here. So in greetings, we do not only say good morning or mana greetingnya mana? Greetingnya mana? Ini kan doing program. we do not put it exact program, because program there are so many program like interview, talking music, and etc. So Iya, we just makanya that's why my suggestion is itu dispesifikasikan tadi ya. Ya intinya saya nggak setuju itu ada passive voice di dalam objektif to greet somebody. Ya kan nggak masuk akal. Objektifnya to greet somebody kok passive voice ya. Ya, enggak ada orang yang mau nanti ikut kursusanmu nanti ya, membaca itumu apa programmu itu ya, membaca silabusmu nggak menarik gitu ya. Karena enggak masuk akal gitu. Salah tempat kalau misalnya kalau memang dipasang di to greet ya harus to greet ya, ini intinya begitu ya. Makanya saran saya tadi kalau to greet itu digabungkan dengan to open the program. Nah, enggak mungkin orang to greet itu langsung ini langsung ini ya langsung apa langsung berhenti di sana ya, itu kan is funded and run itu enggak ada hubungannya, bukan fokus dari sebuah, bukan fokus dari tujuanmu itu loh ya. Oke, bukan fokus dari tujuanmu, jadi fokus pada tujuanmu ya, jadi bukan yang lain ya. Ya, kalau bukan tujuan ya jangan dimasukkan gitu, coret itu ya. Alright. Sir, I want to ask a question. In Yeah. greeting, usually the radio announcer using a jingle like welcome back to radio FM or blah blah blah. Apakah itu tidak terlalu panjang kalau misalnya kita jadikan satu with introducing the program? Ya tidak, kan cuma gitu toh. Expressionnya cuma berapa jenis tadi? How many expressions are there to greet ini? Maybe just a lot of expressions. How many? 2, 3, 5? 3. Nah, kalau 3 cuma 3 aja, kan nanti digabung dengan opening langsung. Nah, gitu kan.
Hello, ya itu. Hello, this is siapa? Itu kan hello cuma gitu. Hello and welcome. Cuma greeting aja cuma hello and welcome itu. Siapa? Enggak ada omongan secara spesifik nama orangnya begitu. Enggak disebutkan namanya di sini kecuali di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kalau yang radio tertentu itu memanggil nama-nama ini kan enggak boleh di sini namanya ya di in English speaking country ya. Ini coba ini langsung kan introducing your show itu ada greeting, ada introducing the show. Gitu. Itu saran saya loh ya. Kamu ngeyel ya nggak apa-apa. Silakan aja ngeyel. Okay, can you stop? Yeah. Once again, if you have a book like that, yeah, it is better for you to adapt the book, not to adopt the book, yeah, because this project is supposed to be showing your creativity. Yeah, it's not only adopting, taking, yeah, because we would like to see how you develop the activities to achieve the objectives. That's why I always emphasize that the link between objectives and materials as well as the activities. If they are not related, then it is not good. Yeah. Okay, this once again is your material activities, and then later you will need to manifest it, implement this into a draft, of course. Yeah. So Sir, it can I have be combined. Now, number 2, for example, this is to open and then listening to audio, and then what activities will you ini? After listening, then there will be modeling, repetition maybe. Ya, itu that you need to put it here, ya. You're listening to audio and video from previous meeting. So what? After listening, what? Repetition of the listening, ya. Ya. Jadi mengulangi apa yang diinikan, repeating gitu ya. Repetition pokoknya begitu ya. And then after repetition apa? Begitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kok di sini kok rewriting text gitu from passive audio ya. Jadi mungkin yang dimaksud mungkin yang dimaksud rewriting text ini bukan rewrite ya. Jadi namanya mungkin preparing for the ini ya, introduction itu. Jadi plan saja ya. yes, sir. Because the point is to introduce. Nah, apa yang di sini yang kurang? Ya, itu tadi introduction-nya kurang. Maksudnya apa? Latihan mana? Latihan introduction-nya tadi. Nggak ada di sini, di dalam activities-nya ya. Apa? Tujuannya kan to introduce the show. Ini belum kelihatan di dalam activities-nya. Tambahkan gitu ya. Apa ini di ya. Kalau tadi saya kasih saran untuk ini yang kelompoknya Yunita, Anggi, Karenida ini yang number 3 di sini ini perlu ditambahkan ini explaining ya. Kalau di sini kan tidak ada explaining di dalam indikatornya. Ini kan to explain information. Di sini kan tidak ada. Coba classify, compare, identify loh. Kok nggak ada explain-nya. Jadi anaknya 3 anaknya ini bukan anaknya nomor 3 ini ya. Tidak ada ya pecahannya sama sekali ya. Analoginya seperti itu ya. Anaknya juga harus sama dengan bapaknya, ibunya di sini ya. Harus tidak sama. Oke, jadi ini ditambahkan ini ya, Safa Ija ya. Yes, sir. Tadi mengarah ke tadi kalau ini introducing the show ini baru ada di sini namanya ya. Ya, ada nomor 2 introducing, apa bedanya introducing the show yang number 2 and number 3 ini? Sebenarnya itu dalam satu kesatuan bab, cuman bedanya di awal kan greeting, kemudian mereka
memberikan informasi terkait show-nya. Nah, sedangkan temanya dari pembawaan radio itu kan berbeda-beda setiap harinya. Jadi maybe di yang kedua, activities yang kedua sama meeting yang kedua sama yang ketiga itu have a lot of differences mungkin dari expression-nya sama formal or informal language-nya, sir. Nah, itu kan tidak tampak di sini. Jadi kamu harusnya spesifikasi apakah yang show yang pertama adalah news ya, apakah yang show yang kedua adalah Jadi itu jadikan ini indikatornya ya. Jadi misalnya gini, to open a news radio program, to open a music radio program, to open apa. Nah, gitu kan akan menunjukkan formality yang berbeda. Ya, begitu. Jadi di sini di dalam ini tidak bunyi sama sekali. Jadi kelihatan nomor 3 dan nomor 2 sama begitu. Ya. Jadi harus diganti di sini, dibedakan begitu ya. Yes, sir. Sir, I have a question. Masih seputar about greeting tadi, sir, di pertemuan yang pertama. Kalau misalnya greetingnya ini too short, sedangkan di meeting yang kedua dan ketiga itu kita have some differences. Bagaimana kalau misalnya di greeting itu kita juga menjelaskan how mereka menyampaikan dalam formal language or informal seperti itu, sir. Jadi tetap sendiri-sendiri, jadi ada satu bab itu ada 3 bagian, tapi yang di greeting itu lebih kita lengkapi, jadi mereka lebih banyak activity-nya, begitu, sir. Kalau begitu boleh enggak ya, sir? Saya kira fokus pada objektif saja gitu ya. Jadi kan as I said, greeting mungkin bisa digabung langsung dengan ini ya, yang lain. Makanya kalau kamu tuh open radio program itu indikatornya bisa jadi 3, to greet ini, to open apa, to open music program, to open news program, to open news radio program, to open music radio program, to open. Nah gitu, itu indikatornya ya. Jadi nanti satu meeting bisa 2 indicators ya begitu ya. Nanti dikasih ini kolom satunya indikator begitu ya. Dan itu akan membedakan nanti ini kolom di antara ini sebagaimana miliknya Yunita. Gitu ya. Yes, sir. Oke, thank you. Practice speaking from available script. Nah, ini nggak jelas ini ya. Ini practice speaking-nya apa? Berarti maksudnya harusnya kan practice introducing a music, a radio program. Harusnya begitu ya. Nanti lebih spesifik. Number 4, to run the program. Nah ini ya, mungkin to run music radio program ya. Mungkin lebih pas ini. Jadi langsung topiknya ini diinsertkan di dalam sebuah ini objektifnya ini ya. Jadi atau kalau yang tadi disepakati ada indikator to run a program. Nah ini indikatornya adalah to run a music radio program, to run apa radio program. Ini kok sama-sama music ini 4 and 5 ini. Yes, sir. Di meeting 4 itu kita menyebutkan atau mengomentari musiknya terlebih dahulu. Nah, sedangkan di meeting yang kelima ini, how we give the comment after memutar musiknya, gitu, sir. Nah ini enggak kan ya sekali lagi kurang jelas di indikatornya ya. Kalau ada indikatornya begitu akan lebih bisa memahami ini ya. Jadi buatkanlah indikator di antara ini dan ini ya. Oke, sir. Role play-nya apa ini? Ya itu sir, sebagai radio announcer-nya gitu. Jadi mempresentasikannya itu tidak sekedar apa setelah membuat skrip terus mempresentasi biasa seperti kita presentasi kayak PPT atau bagaimana, tapi mempresentasikannya secara role play. Jadi mereka kayak benar-benar sedang jadi radio announcer gitu. Makanya saya menulisnya role play. Presentingnya as role play gitu. Kalau role play itu kesannya itu kan orang berdialog. Iya sir, kan mereka kayak biasanya karena ini juga di tugasnya itu dalam grup, jadi ya mereka kayak bersaut-sautan gitu membahas tentang musiknya. Jadi ya. Loh, ini radionya itu menjadi announcer bersama, berdua, sendiri atau bagaimana ini konsepnya ini?
Kebetulan di tugas yang ini tuh saya membuatnya dalam grup, Sir. Nah, Jadi apa? ini Grup, jadi a group of radio announcers gitu ya. Sekelompok radio announcers itu kemudian announcing ini bersama-sama gitu ya. Gitu dah konsepnya itu. dalam tugasnya seperti itu, Sir. Jadi biar Nah, nggak ini kan langsung tiba-tiba tadi sendiri. tadi kan belum tampak tadi di awal tadi. Jadi kalau announcer jadi radio announcer sendirian gimana, kalau berkelompok bagaimana. Nah, gitu ya. Jadi ketika kan tadi kan belum ada introducing self, katanya belum. Nah, introducing kalau tadi kan to greet somebody, kemudian to introduce the announcers juga ya. Kalau ada dua announcer bagaimana mengintroduce-nya, kemudian baru di introducing guest kalau memang ada guest-nya ya. Kalau itu berupa ini apa talk show kan. Nah, gitu maksudnya harus nampak begitu ya di dalam objektifnya itu indikatornya. Ya. Jadi sekali lagi nggak bisa ininya sama begitu ya. Bunyi objektifnya sama untuk masing-masing meeting begitu. Ganti ya dispesifikkan ya. Oke, jadi kalau seperti itu mungkin bersama misalnya role play mungkin pas nama role play-nya. Tapi kalau dia menjadi announcer sendirian bukan role play ya praktis ya begitu ya. Kata yang dipakai gitu ya. Nah, berarti ini ya road to round radio announcement ya. Speaking and understanding, speaking and understanding news words ini, doing quiz exercise about it. Kok nggak ada ini announcing ini ya, ya di sini. Begini, Sir, mohon maaf memotong. Biasanya kalau misalnya ada 2 meeting seperti ini dengan topik yang sama, ini kan masih tetap membahas doing announcement. Nah, itu biasanya meeting pertama itu membahas receptive skill, baru yang meeting kedua itu productive skill, begitu, Sir. Jadi meeting pertama itu masih menonton video, terus mengidentifikasi kata-kata dari video yang dilihat, terus melakukan quiz. Itu baru yang meeting kedua itu brainstormingnya mendengarkan atau menonton video lagi, terus dikasih reference untuk menulis skrip, terus baru learnersnya disuruh menulis dan Nah, mempresentasikannya. berarti kan objektifnya nggak tercapai di sini, indikatornya nggak tercapai di sini, nomor 6 ini, ya. Baru nomor 7 baru tercapai. Nah, berarti kan perlu dibuatkan indikator di sini. Turun radio program apa indikatornya sehingga ini tepat begitu. Ya. Kalau ini tidak tepat ini. Run radio program apa indikatornya yang akan dicapai di dalam pertemuan ke-6 gitu. Ya. Oke? Karena tidak Oke, bisa seperti ini, ya. baik, Sir, terima kasih. Oke. Saya kira secara umum begitu ya untuk ini kelompok. Kan sudah saya tulis itu summary-nya, yang ini mungkin perlu dipecah adanya indicators gitu. Yang kemudian exercise di sini yang saya sampaikan untuk miliknya Ardiana itu ya. Oh ada ini ya, number berapa ini yang closing, namanya belum ada. Ini kan mungkin di sini terakhir giving feedback, di sini mungkin closingnya kurang di sini ya. Closingnya kurang. So it is different ya, your groups Ardiana ya, D-nya and Miftahul ya. The way that you formulate the ini ya is different from from the other groups way. Ini learners are able to use English. Ini kan to use, ini objektifnya ini pakai gerund semua ini. Ini sebenarnya paling pas kalau objektif itu harusnya itu to infinitive, to use English, ini to implement volleyball, to give instruction, to explain ini. Jadi menunjukkan aktifnya begitu ya. Menunjukkan aktifnya, menunjukkan behaviornya ya, begitu. Jadi tapi namanya ini preference ya begitu ya, sah-sah saja begitu ya.
to implement, to give instruction, to set ini, to explain volume strategy, to explain. Nah, kayak gini nih ada yang ini. To explain serving ya. Gitu ya. To explain ini dan lain-lainnya. 14 meetings ya. 2 meetings in a week. Berarti how many weeks? 7 weeks ya berarti ya. 7 weeks. Nah, ini berapa ini? How much will you pay ini? Will you charge the students? Nah, ini nanti kayak seperti itu tadi caranya. 2 kali 60 menit. Oh, satu meeting itu 1 jam berarti ini ya. Yes, sir. Yes, sir. Oke, objective to implement ini volleyball terms for opening, volleyball training. Oke, monolog. How to open training ada di sini ya. Practicing how to pronounce word. Mana ini? Oh, as a coach in opening. Oke, activity. Jadi sebenarnya yang doing-nya ini mungkin letakkan di paling bawah ya. Ya, begitu ya. Setelah anu semua ini baru di paling bawah di sini nih. Ya, Miftahul. Ya. Jadi Yes, sir. role play-nya terakhir ya. Ya, Ya, mana nanti kami balik. pronouncing words-nya dulu di akhir padahal sudah role play ya, urutannya ya. Nggak tahu ini apa sudah anu enggak ini YouTube-nya ini. Bener enggak ini opening volleyball lah ini. Iya. Di YouTube itu menjelaskan, maksudnya coach-nya sedang melakukan, mengarahkan atletnya untuk pemanasan. I've got way more here than we'll have time to cover. Okay, but maybe we'll give you some examples. 2 things. One is warm up drills or the way to warm up, and then the second one is some competitive games. And some of them are one and the same, as you'll see. Some things. Warm ups have a tendency to be influenced by tradition. So, how many of you have your team's jog before you start playing? Anybody? Okay, that's tradition. And I mean, none of this stuff is felonious. It's not felonies, but the thing is, let me back up here. How many have? Dan disiapkan ini ya, apa transkripnya ini? Enggak ada. Ini dah skripnya ini. Iya, transkripnya juga ambil dari YouTube, tapi video yang Beda berbeda. video. Loh, kenapa enggak ada di video ini ada transkripnya juga? Ya, biar materialnya berbeda begitu, Sir. Jangan. Karena Jadi lebih baik itu dihabiskan gitu loh ya. Jadi bahan itu jangan asal lewat saja, eman gitu ya. Kasihan ini enggak namanya text exploitation-nya kurang begitu. Harus dieksploitasi ya, dibuatkan itu. Dieksploitasi orang ini yang tadi itu. Coba kita lihat tadi American tadi itu. Nah, coba ini. Yang ini apa ini? All right. I'm Bridget Malasa, and we're here today with Coach Brent Lack. I have 3 players with me, Mackenzie, KK, and Madison, and we're just going to go through 3 basic skills of volleyball. So let's get started. We're going to do a quick little warm-up that's just going to get them moving and get their feet shuffling correctly and working on body position. And Coach and I will just kind of be monitoring the body position we're looking for. So let's have Mackenzie on the red line. Yeah. Nah, So ini bukan, ini kan model ini ya, dia membuat video menjelaskan ini ya begitu. Ya, ini saya kira menjelaskan ke pemirsa dia begitu. Jadi bukan ini. Jadi yang lebih tepat tadi yang ini orang ini tadi sebenarnya Pak ini cerita ini. Okay, so what we're going to cover a little bit, and I've got way more here than we'll have time to cover. Okay, but maybe we'll give you some examples. 2 things. One is warm up drills or the way to warm up, and then the second one is some competitive games. Ya ini, jadi ini lebih pas ya menurut saya.
Kalau yang ini nih kalau memang ini nih kayak apa ya demonstration ini ke pemirsa ya. Jadi bagaimana melakukan volleyball. ini. So let's get started. We're going to do a quick little warm up that's just going to get them moving and get their feet shuffling correctly and working on body positioning. Coach and I will just kind of be monitoring the body position we're looking for. So let's have Mackenzie on the red line. Yeah. So show us athletic position for just like ready position. Is that ready, like to move any direction? Okay. So it's not too low. It's buoyant. It's bouncy. It's ready to go in any direction. So let's show them how we shuffle. So we're going to shuffle by we're not crossing our feet, keeping our body low and our shoulders forward. So that movement is what we're going to work on with our partners. Oh. So you just keep an eye on them, make sure that their body position is correct. If you want to use two players together, if you two will take one ball, one of you sit, and remember this is their net, so we want to work this direction. So one of you sit, one of you is shuffling. So what we want her to do is to create a visual space for the defender to work on shuffling, and it needs to be manageable. So if they're smaller kids, their legs are going to be smaller, and so their shuffle will be smaller, right? If they're bigger kids, they'll kick out a little farther and their range will get bigger. So Madison is going to distance herself from here. KK is going to, you can widen your stretch. KK is going to use her leg to push the ball right here so that Madison is meeting the ball, center of her body, and square back to KK. She's trying to send the ball directly back to the center of KK, and then she'll shuffle the other direction. So let's see if we can do this. So she's going to push, open palm, gentle fingers, not so fast, KK. As your partner starts to go faster, you can move the ball a little faster. Okay, so the two of them theoretically would then switch places. So y'all keep doing that. And Ya. Ya, ini perlu ditranskripkan apalagi ini ininya bahasanya bahasa yang cepat sekali gitu ya. Saya kira begitu ya. Nah, itu butuh waktu itu untuk satu ini aja yang orang laki-laki tadi aja sudah bisa 2 kali 60 menit itu di Bradley itu bagus itu ya. Set player. I think you've got a lot of authentic materials. This is good, yeah. But what we need is actually the text exploitation. Nanti kita bisa lihat nanti ya di dalam draftmu ya. Doing role play langsung nggak bisa. Common expression-nya yang tadi itu perlu karena itu perlu transkripnya di sini. Terus setelah watching ngapain ya? Itu monolog ya. How to pronounce the words ya. Nah, berarti baru nanti doing role play yang untuk yang apa ini terms tadi, terms yang opening di training tadi ya, perlu ada kita akan lihat itu ya. Oke, my comment tadi perlu ada closing ya, kalau ada opening tadi closingnya ada di sini ya, yang perlu diinikan. Terakhir tadi ini feedback ya, ini motivational feedback. Nah, ini perlu ketika setelah motivational feedback kan berarti kan sudah mau berakhir. Nah, bagaimana itu mengakhirinya itu yang perlu kita mau lihat ya. Oke, what do you think? Ini artinya. Yes, sir. So after this column, we should add one more, right? I'm not talking about that one. Maksudnya setelah, jadi kita harus menambah satu objektif lagi atau kolom berarti dimasukkan ya, lain. Iya, maksud saya itu baris ya. Kalau kolom kan nambahkan ini ya. Ya satu baris ya, closing bagaimana ya. Atau tambahkan di sini ya. Giving feedback or phrases ya, saya kira perlu closing lah gitu ya. Ya perlu ini closing training ya, coaching training gimana ya, itu ya apa ya terserah lah bagaimana coachingnya itu. Jadi apakah dikombine dengan ini giving feedback ini and closing jadi satu pertemuan begitu ya, maksudnya seperti itu kan. Feedbacknya panjang sekali ya, malah nggak bagus itu ya. Jadi feedback and closing, jadi ini nanti dua objektif, tetapi yang ini give feedback 1 kali 60, yang ini 1 kali 60 misalnya begitu. Iya, sir. Maksudnya begitu. Oke,
So yes, I think I suggest that you can also add transcripts of the YouTube video. And I don't think that all of the the videos should actually be transcribed, yeah, because what you need in this gentleman's coaching is only the beginning, ya, kalau ini. Jadi mungkin nanti yang beberapa menit pertama aja yang ditranskrip itu tidak perlu semuanya, misalnya begitu, ya. Kalau yang perempuan ini tadi sampai ada latihan passing segala ini nanti, ya. Ada shuffling, passing. Nah, itu mungkin bisa dipakai di tempat yang lain gitu ya. Yes, sir. Okay, now let's go on to unit task. I think the suggestion is simple, yeah, because I asked you to add this one, ya. Yeah. Tadi explain berarti harus ada kata explain di sini. Nanti yang missing in your breakdown, ya. Ini kan to apply technical vocabulary. Nah, ini kok sukanya to what ya? To apply to what? Apply to, bukan to what. Kalian suka kata to what? Ini to what gitu ya. I think you can always check your ini vocabulary ya. Apply, coba misalnya saya pakai ini apply apa? Apply to apa to what ya bacanya? Apply to or to what? Ya, yang benar apa itu? To what? Apply to or to what? Nah, beda ya. Apply towards it sama ini ya. Biasanya apply, nggak ada apply towards, apply to biasanya ya. Ya begitu. Ini harusnya kayak begini loh, ngecek begitu kalian kalau agak sensitif terhadap ini ya. To apply towards, ya, in content reliable sources ya. Ya, jadi saya kira kalau beda to apply towards dengan to apply to itu ya. Towards atau towards bukan ya. Bukan masalah ada toward atau towards. Okay, back to your work ya. Now let's check the tasks. Ini coba ini. To ask and give information, to fill patient's registration. Ya. Oh iya. Indicator to explain, to write short explanation about, ya, ini mana ini ya, objective number 3 ya, objective number 3 ya. Ini kan ini mungkin to explain ya, ini kan both spoken and written berarti to explain orally, to explain what ya, apakah to explain condition apa ini, information apa ini ya. Ya, itu ditambahkan di sini, and then to write short explanation about something, apa ini something ya, ini bisa ditambahkan di sini ya. And also about mungkin thanking, apologizing, closing ya, mungkin perlu juga ini ya, saya tambahkan tadi ya. Ya, perlu saya tambahkan juga ini ya, mungkin especially for outpatients ya, kalau ada outpatients ya. Ya, outpatients itu yang rawat jalan misalnya gitu, kalau sudah memberikan layanan mungkin ya, kan perlu mungkin thanking, apologizing kalau ada yang ini, mungkin closing session ya with the ini mungkin perlu ditambahkan ya. Ya. Ini report inpatient condition to doctors. Ya. Tapi ini namanya inpatient semua, yang outpatient nggak dimasukkan di sini. Nggak ada. Hello. Not really, sir. Please think of the outpatient ya. Jadi di poli rawat jalannya begitu ya. Jadi tidak hanya yang rawat inap. Nah, what about the authentic task ya? Ini able to identify patient personal ini. Oke, ini kan to ask and give information in order to fill in ya.
to identify. Kok identify? Oh, berdasarkan apa? Ya. Ask, oke. Kok needs? Ini kan registration form ini, ya. Kemudian ini asking and giving information about patient ini. Nah, ini kan ada in order to fill in registration form. Berarti harus ada latihan filling registration form di sini. Nah, ini indikatornya kok nggak ada ini. To fill in registration form for the patients, ya. To fill in registration form for the patient. Sekali lagi kalau saya selalu pakai itu kan langsung kata kerjanya, enggak usah student able to ini panjang sekali gitu ya. To fill in registration form ya for the patient. Ini mungkin ditambahkan di sini ya. To fill in registration form ya. Karena authentic tasknya ada ini. Presentation. Presentation apa ini? Role play ini. Presentation maksudnya apa ini? Authentic tasknya ini. Yun. Ayo. Yes, sir. My connection is unsafe. Yeah, what do you mean by presentation? Yes. Hello. Yes, sir. Jadi untuk presentation itu kemarin rencananya studentnya diminta untuk kalau tidak mendengarkan ya melihat video, kemudian mereka diminta untuk mencari informasi di sana. Seperti Nah, berarti kan bukan apa presentation saja yang itu, berarti kok presentation. Setelah mencari itu nanti diminta untuk mempresentasikan di depan gitu, sir. Ngapain? Gak harus begitu. Ininya ini kan arahnya kan mendapatkan informasi saja, nggak perlu di ini ya. Autentitasnya bukan presentation, jadi mungkin perlu dipikirkan apa ini. Jadi perlu ada kegiatan apa yang filling in something gitu. Kalau ini mengidentifikasi, kalau mengidentifikasi kan berarti kan ada sesuatu yang tinggal diisi oleh siswa begitu ya. Ini indikatornya tuh mengidentifikasi katanya. Ya. Kalau mengidentifikasi kan berarti harus ada informasi, apakah dari KTP-nya ataukah dari ini ya gitu ya. Harusnya begitu. Membaca KTP. Ya. Kita coba lihat YouTube-nya ini. All right, you have a spring policies for you. You can test this with this now. Have you been around and had this now? Do you have a short or a cough now? Do you have a loss of pictures now? Now, have a short of breath? No, headache or muscle. Now, all right. Yes, I can have this with you. Nah, ini kan enggak aneh nih ya, yang kalau yang awal-awal ini enggak ada sama sekali tentang ini information, personal information untuk filling registration form. Kalau yang dari awal sampai menit ke 32 ini. What do you think? Menit detik ke 32 ini. Halo. Yes, sir. Ya, sampai detik ke 32 itu ya. Iya, tapi kalau menit 30 ini enggak ada hubungannya dengan ask and give personal information tadi. Personal information yang untuk mengisi registration form kan enggak ada ditanya ini. Atau lanjutannya coba kita lihat. Nah, ini baru berarti mulai menit ke berapa ini yang dipakai gitu. Loh, cuma sedikit gitu toh belum bertanya ini.
Belum bertanya namanya dan lain-lainnya begitu ya. Jadi saya kira nanti perlu ada kemampuan untuk motong-motong video ya. Oke. Mana kan nggak semuanya diperlukan ternyata. And then you need to be ready with the transcript. Our team was drowning. Our days used to split between work and managing work. Good morning, Dr. Jensen's office. How may I help you? Hello, I'd like to make an appointment to see Dr. Jensen. Please. Have you been in to see Dr. Jensen before? Yes, I have. I had a physical last year. Fine. What is your name? Nah, kayak ini baru benar ini. Let me pull up your file. Nah, Okay, ini I've located your information. subtitlenya ini loh. Kan sudah ada ini. Kalau kalian klik CC-nya ada subtitlenya ini. No, not necessarily, but I'd like to see the Dr. Stone. Ya, Of course. transkripnya itu perlu How about digitukan next dengan Monday? cara di Slot CC-nya available at 10 in the dinyalakan. morning. Ya, I'm afraid I'm working at 10. Is there anything Iya. available after 3? Oke. Let me. Jadi Right. begitu. Yes, sir. Nampaknya harus selektif nanti mana-mana yang perlu diinikan. Terus kegiatannya apa nanti itu bagian dari pengembangan materinya. Saya kira begitu ya. Jadi I think congratulations with your plan. Initial plan is great. What you need to do now is to implement this into draft ya. Based on the authentic task that you set, and then we would like to check, how you develop the activities, yeah, so that by doing the activities, students can achieve the objectives or indicators, ya. Kalau indikatornya tercapai, kan nanti objektifnya tercapai, begitu. Okay, so far so good. I think that's all. You need to continue working with the draft. Yeah. Okay. You need to put your plan, this plan, into a draft. Yeah. So if you have 12 meeting, nanti meeting 1 itu gimana ini activitiesnya ini ya. Yeah. The activities you need to put the text, and then what else, and you need what tasks, and yeah, and of course in your development of these materials and activities, yeah, you can always refer to a commercial textbook, for some ideas, creative ideas, how to exploit the text, ya. Kayak tadi misalnya katanya mendengarkan kemudian presentasi. Saya kira enggak, kalau mendengarkan kemudian mengisi apa ini, mengisi daftar cek misalnya begitu, name apa kayak gitu ya. Listeningnya begitu ya. Nah, some ideas that you can also refer to the commercial textbook ya. Jadi commercial textbooks dipakai sebagai ide ya. Kalau ide kreatif ini original ya, from you ya, of course I really appreciate that. But if you haven't got some creative ideas, you can get insights ya from other commercial textbook. Insight itu ide ya, wawasan ya dari buku yang ada begitu. Oke, jadi tugas hari ini sampai selanjutnya sampai selesai itu adalah mengerjakan itu, dan kita akan selalu progress report gitu ya. Ini gimana ini, mulai dari unit 1 dulu, ayo misalnya minggu depan unit 1 tunjukkan ya, minggu depannya lagi unit 2, unit dan lain-lainnya begitu ya, for each meeting. Nanti insya Allah nanti sampai terakhir pertemuan ke-15 itu sudah selesai ya, siap untuk diajukan ke HAKI gitu ya, HKI. Tapi kalau HKI itu biayanya 300.000 gitu loh ya, kalau nggak lewat LPM. Kalau lewat LPM lama, itu kita bisa sendiri. Tapi kan namamu ada di sana nanti, punya hak cipta, gitu ya. Nanti kalau saya diikutkan sebagai penulis juga nanti juga apa-apa begitu ya. Sebagai salah satu penulis ketiga begitu. Jadi kita urunannya nanti bisa ini. Oke,
Kan kalau punya hak cipta kalian nanti misalnya mau aplikasi apa, maksudnya aplikasi itu melamar untuk kerja, kemudian melamar untuk program ISMA dan lain-lainnya, misalnya begitu, itu akan punya nilai lebih. Kemudian kalian kalau mau melamar ke LPDP misalnya, itu juga punya nilai lebih begitu. Baik, before we wrap up our meeting, I'd like to give you a chance to discuss further questions in relation to my feedbacks. Please. Denia yang nggak belum ngomong sama sekali hari ini. Anggi, Pareninda kok nggak ngomong. Kamu dicari itu orang cakap itu. Iya, kok nggak ngelamar ke Cakap Akademi kamu. Oh, gitu. Di mana sir ngelamarnya? Kan kemarin ada Cakap Teaching Academy kok ini. Oh, I see, yeah. The teaching academy. But I've already joined Zenius Independent Study. Okay, any questions? Okay, good. If you don't have question, please work with your friends, with your group, to implement, this initial plan into draft of your DEM, ESP materials development project. I think unit by unit saja dulu, unit by unit. Now, so if you have 12, for example, you can distribute the job to the members, Kalau 12 berarti kan masing-masing dapat ini, dapat kalau 3 isinya ya berarti masing-masing dapat 4 gitu ya. Seperti itu. Ya, it's up to you to distribute. Nanti tetap nanti dikasih nama ya unit ini. Ya, Zarifa. Iya, Sir. Saya ingin bertanya, kalau misalnya ada materi seputar grammar itu, apakah perlu untuk mencantumkan struktur tensesnya? Misalnya kalau simple past itu strukturnya bagaimana, subject plus apa itu, apakah perlu dicantumkan dalam? Ya tidak sebenarnya. Itu kan sudah zaman old itu, bukan zaman now itu ya. Kalau zaman now itu ya ini langsung aplikasi gitu, ke tidak pola langsung menulis begitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya arahnya adalah cerita tentang masa lalu gitu ya, dikasih ini kan apa bentuk-bentuk ya kata kerja dari ini langsung dianukan ke bawah. John ini tahun lalu gitu. Jadi bukan sub S ditambah V2 enggak begitu ya. Oke, Sir. Latihannya bisa kalau memang nanti ada modelnya, berarti nanti di model itu suruh identifikasi kalimat yang bentuk pas dengan cara melingkari misalnya gitu. Kemudian suruh menuliskan yang sudah dilingkari tadi di satu di bawah begitu ya. Ini gitu caranya. Ini lebih interaktif gitu. Nah, karena itu perlu ngambil buku-buku grammar yang baru sebenarnya ya. Grammar yang saat ini itu kebanyakan langsung di-insert di materi menulis biasanya, materi menulis, materi membaca. Jadi tidak ada buku grammar khusus, itu jarang gitu ya. Makanya saya tadi kaget gitu. Kok masih pakai Azhar ya? Ya, Scramper itu. Betty Azhar Scramper ya. Kalian kok ada itu yang namanya Safa ya, pakai Scramper ya. Buku zaman ini ya, zaman Alif itu ya, itu. Pakailah buku-buku yang zaman now ya, bukan Scramper itu ya. Lebih komunikatif. Jangan-jangan kamu diajar pakai Scramper ya, grammarmu ya. Makanya ini grammar ya maaf ya, kemampuan grammarmu enggak ada sense of ini gitu loh. Ya mungkin karena di sini adanya pattern di sini ya, di benaknya pattern bukan use ya. Yes, Sir. Iya. Orang berbahasa itu tidak sekedar pattern. Orang berbahasa itu adalah menggunakan bahasa ya. Oke, jadi ini yang harus ditumbuhkan di anak-anak begitu ya. Grammar gampang sebenarnya, yaitu rasa bahasanya perlu ditumbuhkan. Kalau rasa bahasa ditumbuhkan itu kalau ada yang kok ya, bukan masalah
ini kok gak ada subjeknya, bukan? Kok ada yang aneh gitu ya, rasanya kok ada yang aneh gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Nah, itu yang jadi istilah-istilah grammar ya memang diperlukan bagi seorang guru, namun tidak perlu diajarkan secara eksplisit begitu ya. Ya gitu ya, Zarifah ya. Yes, sir. Thank you. Okay, can we leave you to work with your friends ya? Nanti silakan pembagiannya masing-masing gitu. Ya, Nggi, apa Nggi? Sir, I want to ask about thanking, apologizing, closing. We need to put those indicator in which objective, sir, or do we should? Yeah, I think you can make a separate objective to thank the patient for the services for using the services misalnya. Jadi biasanya begitu, thank you for coming to ini, thank you kayak itu ya, itu thanking. Apologizing misalnya mungkin mereka harus menunggu dokternya, so sorry the doctor will be here in 5 minutes, please be patient, misalnya begitu. Ya gitu ya. Mungkin closing kalau memang nanti omong-omong dengan ini tadi dengan patient tadi ya. Kalau setelah selesai mengisi ini, kemudian dia hand in the form, thank you ini. Could you please fill in the form? Thank you. Lalu dia setelah selesai, I think you need to go, this is the misalnya kalau dia ada ini prescription, you can get it in ini. Thank you for using our services. Kayak itu ya terakhir. Jadi closing itu bisa jadi thanking tadi. Goodbye. Ya, please don't come back gitu. Kalau dokter kan jangan datang lagi ya gitu. Kalau di toko please come back gitu ya. Nah, ini. So, and I would see also context of the outpatient for you, Anggi ya. Outpatient, jadi pasien rawat jalan. Kalau inpatient itu kan yang pasien rawat inap gitu ya. Ya outpatient juga perlu diperhatikan karena nurses itu juga biasanya ditempatkan juga di outpatients. Gitu. Ya ditambahkan aja nanti satu ini. Tapi pesan saya tadi mungkin yang kalau apologizing, closing itu bisa inpatient, bisa outpatient juga begitu ya. Nah kalau yang inpatient mau pulang gitu kan mungkin dia ngasih penjelasan ini with what you should do ini thank you ini wish you kayak mengucapkan ini wish you ini sehat kembali ya, we wish you good health atau apa begitu. Nah kayak gitu kan juga perlu dilatihkan gitu ya. Semoga sehat selalu gitu ya. Thank you gitu ya. Komplain enggak ada tadi. Handling complaint. Iya, karena kamu mikirnya ini pasiennya itu pasien yang taat terus. Kalau di Indonesia itu pasien itu komplain terus gitu. Tidak ini. Ya, di Indonesia pasien banyak komplain ya. Saya aja jadi pasien itu mesti komplain saya itu. Lama sekali ini. Jam segini gitu. Atau pas jadi ini pelayanannya nggak bagus ya kayak kadang kan gitu. Nah, boleh jadi ini menangani handling complaints from patient gitu ya. Nanti handling complaint nanti kaitannya dengan apologizing kemudian thanking atau dan lain-lainnya begitu. Jadi bisa satu paket itu satu objektif gitu ya di dalam satu kegiatan. Yeah, I hope that that's clear. Okay, thank you everyone. I would like to congratulate you once again for this work ya. Ini nanti saya pasang nilainya bagus-bagus kok gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Nilai itu kan gampang ya. Yang penting ada progress, feedback untuk project yang ini yang lebih besar. Alright. So please work independently with your groups. I'll see you next week with your progress of unit 1 maybe or unit 2 that you
developing. Yeah. So once again, that's a progress report. It doesn't have to be a complete form. Gitu ya. Alright, thank you. See you next week. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day.